यहां कुछ दोस्तों ने उठाई और मीडिया में स्पेकुलेशन चली और मैंने अखबार में भी देखा आके कि जनाब यहां कोई अड्डे बन रहे हैं। जनाबे वाला, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वाज़े अल्फाज में इस खबर को बेबुनियाद और स्पेकुलेटिव कहूंगा और एक और अर्ज करता चलूंगा। इस अवाम को गवाह बनाकर और पाकिस्तानी कौम को गवाह बनाकर कि याद रखो पाकिस्तानियों, इमरान खान के होते हुए कोई अमेरिकन अड्डा पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं बनेगा। माजी को भूलो, माजी को भूलो, कोई इंशाअल्लाह अड्डा नहीं बनेगा। और इंशाअल्लाह वो जो ड्रोन्स होते रहे और विकीलीक्स में जो छपता रहा उसका भी जिक्र नहीं होगा। The government of Pakistan has categorically said we will not allow kinetic use of drones, nor are we interested in the surveillance of your drones. That's a very clear-cut policy of this government. And I, with the permission of the Prime Minister and enunciating the policy of the Cabinet, want to assure this House that please be rest assured that Pakistan सलामती काउंसिल के 4 इजलास हुए। बुनियादी तौर पर यह ऐवान जानता है कि बुनियादी जिम्मेदारी अमन व इस्तेहकाम की, पीस एंड सिक्योरिटी की अगर किसी फोरम पे बनती है तो वो सलामती काउंसिल है। सलामती काउंसिल बदकिस्मती से किसी नतीजे पे ना पहुंच सकी। जनाब चेयरमैन, एक नशिस्त हुई, दूसरी नशिस्त हुई, तीसरी नशिस्त हुई और चौथी नशिस्त हुई और 4 नशिस्तों के बावजूद आखिरी नशिस्त में, और मैं यहां भी रिकॉर्ड पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चीन के वजीर खारजा का, स्टेट काउंसिलर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का, जो खुद वहां फिजिकली मौजूद थे और तशरीफ लेकर गए और उन्होंने उस इजलास की सदारत की ताकि उस सारी डिस्कशन को स्टेयर कर सके और उसको ओवरसी कर सके। यानी कि उस मसले को चीन ने इतनी अहमियत दी कि वो खुद उन्होंने अपने वजीर खारजा को वहां भेजा और वो गए। अब जनाबे वाला, मेरी सलामती काउंसिल के सदर से वहां मुलाकात भी हुई और उन्होंने मुझे बताया, और मैं ऐवान की नजर करना चाहता हूं कि जो आखिरी डिस्कशन इवॉल्व करते करते नौबत यहां तक पहुंची कि 15 मेंबरान का जो हाउस है वो 14-1 में तकसीम हो गया। 14 की सोच एक तरफ और 1 की सोच एक तरफ, और वो एक सोच जो है उसने अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस कंसेंसस को, उस कंसेंसस बिल्डिंग में रुकावट और रखना डाला और नतीजतन ये है हमारे पास फिर कोई चारा न रह गया कि हम क्या करें। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि जब ये नौयत और नौबत सामने आई तो मुझे रात ही को तुर्की के वजीर खारजा ने फोन किया और इस सूरत हाल से आगाह किया। हमने फैसला किया और इसमें सऊदी अरब की मशावरत भी और दीगर वज़रा खारजा की मशावरत भी शामिल थी कि फिलफौर हमें जनरल असेंबली के अंदर रुजू करना चाहिए, क्योंकि वहां वीटो इस्तेमाल नहीं हो सकता। कम अज कम उस फोरम को और अहम फोरम को, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्लियामेंट, उसको हम इस मसले की तरफ उसकी तवज्जो मबजूर कराएं। हमने फैसला किया, मैंने वजीर आजम से बात की, उन्होंने मुझे इजाजत दी और उस इजाजत के बाद हमने फैसला किया कि जितने हमारे मंदूब हैं न्यूयॉर्क में, उन्हें हम दरखास्त करें कि वो जाएं और सदर से रुजू करें और इन राइटिंग दरखास्त दें। चुनांचे वो गए, उन्होंने दरखास्त दी और साहिब सदर ने, जानते हुए कि वहां कोविड सिचुएशन अभी बरकरार है, गो काफी हद तक बेहतरी आ चुकी है, एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफ न्यूयॉर्क इज इनॉकुलेटेड, नॉनदलेस अभी भी वो एसओपीज हावी थे। और एक वहां बहस ये भी चली कि इन हालात में, जबकि पूरी यूनाइटेड नेशन का बाकायदा फिजिकल इजलास नहीं हो सका, तो क्या हम इस मसले के लिए फिजिकल इजलास की इजाजत दें?
یا ورچوئل ہو یا کیا کیا جائے. بہرحال بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ اجازت دیں اور ہمیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں, جو رسک لینا چاہتے ہیں, آپ اجازت دیجئے. جو آئے گا وہ آئے, جو نہیں آنا چاہتا یہ ان کی ثوابدید ہے. چنانچہ صدر والکن بوسکر انہوں نے فیصلہ کیا, اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا. ایک قداور شخصیت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا, اور انہوں نے اس اجلاس کی, ہنگامی اجلاس کی اجازت دی, اور 20 تاریخ کو اجلاس طے ہو گیا. اس اجلاس میں میں وہاں حاضر ہوا. جناب والا وہاں جانے سے پہلے یہ امر ضروری تھا کہ پاکستان کی اگر نمائندگی کرنی ہے تو پاکستان کی آراء کیا ہے, اور پاکستان کی آراء کو اگر ہم نے اس کا ہم نے خلاصہ میں نے پیش کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ پاکستان کا جو ایوان ہے, پاکستان کی جو منتخب نیشنل اسمبلی ہے, جو 22 کروڑ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے, جیسے کہ یہ عوام جو ہے وہ فیڈریشن کی نمائندگی کر رہا ہے, وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے, اس ایوان کو اعتماد میں لیا جائے اور اس کی اجازت سے ہم وہاں جائیں. میں شکر گزار ہوں, اور میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں ایز دی ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف کہ تمام سیاسی جماعتوں نے فہم و فراست, فراخ دلی کا ثبوت دیا, اور انہوں نے جس ماحول میں گفتگو کی اور متفقہ قرارداد پر اتفاق کیا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جناب والا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ مضبوط ہوئے, اور ان مضبوط ہاتھوں کے ساتھ میں وہاں گیا. میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ فرض تھا اور وہ امانت تھی ایوان کی جو میں نے وہاں پیش کی, اور مجھے کہتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ متفقہ قرارداد جو پاکستان کی قومی اسمبلی کی تھی وہ میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کی, وہ میں نے صدر جنرل اسمبلی کو پیش کی, اور وہاں جتنے وزراء خارجہ فزیکلی موجود تھے وہ میں نے ان کو اس کی کاپیز ان کی خدمت پہ پیش کی.